Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Ümid edirəm, yaxşısınız. Bugün 50-ci gündən davam edəcəyik. İnana bilmirəm ki, artıq 50 gün oldu. Biraz çox oldu, amma olsun. Biz hələ də davam edirik. Belə. Əslində 50 gündən çoxdur. Mən aprelin ortalarından bəri işsizəm. Hardasa bu eləyir neçə gün, neçə ay daha doğrusu. 5 aydan bir balaca çoxdur. Hə. Belə. İndi bir də səsi filan yoxlayım. Hər şey qaydasındadırmı? Əla, səs də qaydasındadır. Sadəcə mən bu yayına niyə qoşula bilmirəm? Hə, qoşulmuşam. Əla. Ekranda görünür. Evet. Əla. Belə uşaqlar. Qaldığımız yerdən davam edək. Dünən qalmışdıq biz harda? Deməli, notify, wait, notify, all. Bunların niyə thread yox, object klasından gəldiyini aydınlaşdırmaya çalışırdıq. Hansı ki, sleep thread klasından gəlir. Gəlin ona baxaq. Görək, hardan gəlir, niyə gəlir? Dünən də bir neçə işə yenə müraciət etdik. Görək sonumuz nə olacaq? Buralarda qalmışdıq elə. Okey. Deməli. Bundan əvvəl why, wait, notify required to be called from synchronize block or method. Difference between those methods you haven't seen. Birinci biz bu iki məqaləni oxuyaq ki, sonra görək niyə wait, notify gəlir objectdən. Bu da gəlir bura. Bu ardıcılıqla gedəcəyik. Öncə gəlin difference between wait and sleep yield in Java. Bunu düzgün təfsir edirəm. Nəysə baxaq. Yield. Meaning yazaq. Yield. Yield. Yes. Difference between wait and sleep, or the difference between sleep and yield in Java, is one of the popular core Java interview questions and asked on multi-threading interviews. Out of 3 methods that can be used to pause thread in Java, sleep and yield methods are defined in thread class, while wait is defined in the object class. Which is another interview question. The key difference between wait and sleep is that the former is used in inter-thread communication, while later is used to introduce to pause the current thread for a short duration. Inter-thread communication. Okay, we need to read this before reading the difference. Inter-thread communication in Java using wait and notify. Wait and notify methods in Java are used for inter-thread communication. If one thread wants to tell something to another thread, it uses notify and notify all method of Java lang object. The classical example of wait and notify method is a producer-consumer design pattern.
where one thread produce and put something on the shared bucket and then tell the other thread that there is an item for you. There is an item for your interest in shared object. Consumer thread then pick that item and do his job. Without wait and notify, consumer thread need to be busy checking even if there is no change in the state of shared object. Yani wait notify bu da busy checking qarşısını alır. Producer consumer design pattern danışdı. Hansı ki wait and notify istifadə olunduğu ən sadədir. So bunu da saxlayaq. We will read this. But after all of those, cancel. This brings interesting point on using the wait and notify mechanism. A call to notify happens when thread change state of shared object. In this case, producer change bucket from empty to non-empty, and consumer change state from non-empty to empty. Ne deyir? Deyir ki, this brings an interesting point to using wait and notifies mechanism. A call to notify happens when the thread change state of shared object. Yani shared object'in state'i değişəndə notify çağırır. In this case, producer change bucket from empty to non-empty, and consumer change state from non-empty to empty. Also, wait notify method must be called from synchronized context. Wondering why to read this link for some reason which makes sense. Another important thing to keep in mind while calling them is using loop to check condition thread of condition instead of block. Salam əleykum, çox sağ ol. Deməli, another important thing to keep in mind while calling them is using a loop to check condition instead of if block. Wait və notify'da the loop istifadə etmək lazımdır if'in yerinə. Okay. This is really tricky for beginners which often don't understand difference between why wait and notify get called from loop. Ki mən bir neçə, yəni bunları başa düşmürdüm. Joshua Bloch has a very informative item in his book Effective Java. I strongly suggest reading that. So, kitab oxuyun deyir. If you are serious about mastering Java multithread, suggest look at multithread concurrency course. Michael, hansı ki biz buna baxmışıq. It is an advanced course to become an expert in multithreading, concurrency and parallel programming in Java with strong emphasis on. Bu mövzunu bitir, sonra sistem dizayn suallarına keçək. Tabii, keçək. Ümumi olaraq bugün bunu bitirim, yoxsa növbəti yayınlarda onu nəzərdə tutursan, yoxsa indi keçək. Çünki mən sistem dizaynı ilə bağlı heç nəyə oxumamışam hazırda. In short, a waiting thread may wake up without any change in its waiting for the condition due to spurious wake up. In short, a waiting thread may wake up without any change in its waiting for the condition due to spurious wake up. Məncə bunlar çox dərindən oxumağa vaxt ayırmayın. Əslində wait, notify bunları başa düşmüşəm. Sadəcə burada ətraflı izah eləyir. Deməli, wait, notify niyə object classdan gəlir, bir də nə deyirdi, niyə synchronize blokun içərisinə çağırmalıdır. Onsuz da gələcəkdə lazım olduqca işləyəndə oxuyasan. Sistem dizaynla bağlı hardan oxusam daha yaxşıdır. O bir dənə kitab var idi, onu yüklədim. Amma onu zənn eləmirəm ki, mən oxuyam. Yəni hazırda. Sadəcə yüklədim.
Oxuyalım. Hə, onu mən qeyd eləmişdim, o kitab. Bunu görsən. Baxın. Deməli. System design. Primer. Bu kitab biraz çətindir, amma çox məsləhətli kitabdır. Hə, keçən dəfə bu İngilis Akademinin orada da tövsiyə eləmişlər. Bir neçə yerdə tövsiyə edirlər. Çox adam tövsiyə edir. Adil bəy var idi. O da tövsiyə eləmişdi, amma hələ də yəni oxuya bilmədim, başlaya bilmədim. Bu kitabı yavaş-yavaş oxusan əla olar. Okay. Onu yavaş-yavaş oxuyaram. Bu görüm bununla eynimə. Hə, bunu mən burada qeyd eləmişəmiş. Bunu buradan qabağa gətirək. Bu reponu deyirdin. System design primer. Yes. Əla. Düzdür, hə, bir mövzuda uzun müddət qalmağın mənası yoxdur. Həmən bunu tez-tez eləyirəm. Məsələn, orada paste in system design'a bax. Hə, bu burada. Yeni approachlar öyrənirsən. Paste bin. Hə. Okay. Bu hissə deyəkin ki. Links directly to relevant areas found in system design topics to avoid duplication. To linked content for general talking points. 10 million users. Paste rise per month. Traffic is not evenly distributed. Oyda ne kadar şey var. For main talking points, trade-off and alternatives. System design topics. Mən bunu başlayayım, axıra qədər gedim, yoxsa spesifik mövzuları oxuyum, məsələn, pacing kimi. Amma yox, deyəsən, bunun hamısını oxumalıyım. Bunlara sonra da baxa bilərsən, çünki oxuyacaq material hədsiz çoxdur, yes. Elə görünür. İnfradan suallar verim. İnfra. Okay. Infranet. Infrastruktur. Deyək ki, bir API publish etmişsən və publicdən requestlər qəbul edir.
Mən də bu sistemi çökdürmək üçün brute force attack edirəm və details. Məsələn, saniyədə 1000 request atıram bu API-yə. Mən də indi onun qarşısını almalıyım. Həmin IP adresi bloklamalıyım. Və bir yerdən sonra API requestləri çatdırıb proses edə bilmir və down olur. Bu problemin qarşısını nələrlə ala bilərsən? Rate limit deməli filter yaza bilərəm. Hansı ki, orada gələn requestə baxaram. API-dən gələn requestlərin sayına. Əgər bir saniyədə, məsələn, 100-dən çox request gəlibsə, həmin IP adresi blok eləmək. Bucket 4G var idi, səhv eləmirəmsə, Spring'də də onu istifadə edirdik. Bu məlumatı harada saxlayırsan bəs? Bu məlumatı harada saxlayaram? Cache-də saxlayaram, yəqin ki, Redis'də. Çünki store etməlisən API-lar, onlardan gələn request sayını. Cache-də saxlayaraq ki, sonra təzədən cache clear olanda bu adam təzədən request ata bilsin. Həm də DB-də çox şey olar. Tutmaq, yer tutar. Elə bunu bilirəm. Yaxşı, bəs ümumiyyətlə hansısa IP-ləri blacklist etmək istəyirsən? Neydi? API filterdə də həmin IP-ni yoxlayıram ki, blacklist də varsa, onlardan ümumiyyətlə sistemə request gəlməksin istəmir. Bunu necə etmək olar? Redis'də IP, oradan gələn request sayı, bir də məsələn blok deyə bir dənə deməli property saxlayaram. App səviyyəsində yox. App səviyyəsində inəmirəm. Mən düşünürdüm ki, gələn bu infrastruktur sualıdır. Gələn request IP-ni necə blocklist edərəm? Bilemiyorum. Request serverə gəlir. Serverdə hardasa
Reverse proxy nədir? Xeyr, bilmirəm. A server that sits in front of other server, intercepting requests from client and forwarding them to appropriate backend server, acting as an intermediate or public face for the origin server. Server'in qarşısına bir dənə də əlavə hissə olur. Reverse proxy. Gəl sənin qarşısına bir problem qoyum, onun həllini bugün araşdırır. Tamam. Elə ağlıma gəlib birinci sual buydu. Reverse proxy acts as an intermediate server that protects backend server, provides feature-like caching and SSL termination, and hides server details, while a load balancer primarily distributes incoming network traffic across a pool of servers to ensure high availability and performance while preventing server overload. Okay. Client, reverse proxy, load balancer, bu da göndərir buralara. App serverin var və oraya ancaq hansısa bəlli istifadəçilərdən request gedə bilər. Mümkün variantları araşdır. App serverin var, oraya ancaq bəlli istifadəçilərdən request gedə bilər. Test server falan şeydən də orada IP'lər əlavə olunurdu ki, hansı IP'dən request gələ bilər falan. Elə bir şey. Nəsə, bunu axtarırım. Prosto necə olur bilmirəm. İndi araşdıra bilərsən. Araşdıra bilərəm, yes. Okay. You will need a proxy API request from your user such that your API provides all requests appear to originate from same static IP address, which will be whitelisted. Okay. You will need to proxy API request from your user such that your API provider all requests appear to originate from static IP address, which will be whitelisted. Proxy is passive software component that establish receive requests on one end and forwards them to API server on the other end. In other words, it makes API call on behalf of your user. You can use Nginx and proxy or Albon eşitmiştim, or just any available reverse proxy, or write custom one using language of your choice, since it's not a difficult assignment.
hub proxy from Linux terminal, update, install, navigate, folder, rename the default configuration file to, okay. Now create new configuration file within the following content, then save changes. Timeout connect, timeout client, timeout server, frontend API, proxy bind 880, mode HTTP, backend remote API server, replace 1010 with the actual IP addresses. Okay. Başa düşdüm. Yəni Nginx ya da hub proxy istifadə edəcək. So, bir dənə də belə bir logic yazıb, burada da hansı IP adreslərdən icazə verəcəksə, onları qeyd edir. Bir variant budur, IP-ləri whitelist etmək. Okay, if the API is not using HTTP, remove falan filan. IP-ləri whitelist etmək. Nginx ya da hub proxy istifadə edirik. Okay, bunu bir dənə qeyd edeyim. Okay. Azərişığa CV yazmışsınız? Yox, yazmamışam. Configure your call. Okay. Digər yolu nədir? Server configuration. Bəs hər həftə IP whitelist etmək istəmirəmsə və nəzərə al ki, mən verified useram, amma komplo müxtəlif yerlərdən o serverə qoşulmaq istəyirəm. Okay. MAC adresi mi götürəcək, nə edəcək? Ya da VPN. Azərişığa müraciət edirəm. Çox sağ olun dediyiniz üçün. Okay, VPN istifadə etmək olar onda. Firewall rules. VPN ilə necə edəsən? Bilmirəm. Search. Çox sağ olun, sizə də orlar. Dynamic API, if your allowed IP addresses are dynamic, you will need a mechanism to update your configuration or application logic accordingly. For a large number of APIs or request change, automated management of these rules recommended. VPN necə işləyir? VPN necə işləyir? VPN-ə qoşulanda bizim IP adresimiz dəyişir. Həmin VPN-in istifadə edədiyimiz VPN-ə uyğun olaraq həmin IP adresindən akses edilmiş kimi göstərir. Yəni öz IP adresimdən deyil də VPN istifadə etdikdə oradakı IP adresindən akses edirəmiş kimi görünürəm. Okay.
Okay, bunu necə inək? Tamam, VPN'in iş prensibini başa düşürəm. Combination of VPN and firewall configuration. IP whitelisting. Bunu axtarmaq yerinə deyək ki, IP whitelisting ways Okay. Daha önce VPN necə işləyir ona baxaq. Okay, VPN is the technology that ensures secure internet access, encrypted tunnel between your device and internet. Encrypted tunnel between your device and internet. VPN prevent hackers. Okay. Bir sualda verim, sonra gitməyim. Sabah istəsən hədlərə baxar. GPT ilə də verify edə bilərsən. Tabii. Sual qeyd edeyim. Mən VPN-ə baxmalıyım. Bu VPN-lə necə işləyir? How to whitelist IP addresses with VPN. And son sual. Bunu da qeyd edəcəm. ICPs and third party from tracking or monitoring your online activities. With VPN, your IP address is masked and your traffic is routed through remote servers, making it difficult to trace your identity or location. This is only enhanced data protection, but also allows you to bypass geo restriction, access restricted content, and maintain anonymity online. Okay, benefitlerini bilirik. Security on public network, bypass geo restriction, prevent data throttling, connection speed when you stream or play games can bypass this, allowing for faster internet speeds. Accessing remote work resource. A VPN enables to access private network, making it ideal for business and remote workers. Okay, working of VPN. Necə işləyir? VPN works by creating an encrypted tunnel between your device and remote server. Here is the process simplified. Connection established. When you activate a VPN on your device, it connects to server operated by the VPN provider. Okay, when you activate VPN on your device, it connects to server operated by VPN provider. Okay,
The encryption, the VPN encrypts your data, information, file, web traffic, so that's unreadable to anyone trying to intercept it, whether it is a hacker on the same Wi-Fi network or the entity trying to monitor your browser. The traffic redirection, your device's internet traffic is routed through the VPN server, which can be located in any country. This makes it appear as though you are browsing from the server's location, masking your actual IP address. Decryption, once your data reached the VPN server, it is decrypted and sent to the destination. Any response from server is then sent back to you through the encrypted tunnel. This is end-to-end encryption, ensures that your sensitive data stays private and your location remain anonymous. Okay, neyinir? Connection establish edir. And activate VPN. It connects you to server operated by VPN provider. VPN provider hansıdsa fərqi yoxdur. Onun serverine qoşulursan. Serverine qoşulandan sonra bir dənə encrypted tunnel yaradır. It encrypts your data so that's unreadable anyone trying to intercept it. Daha sonra bu tunnel boyunca sənin internet trafikin ötürülür. Hər hansı ölkədə yerləşə bilər, hansı ki ölkədə yerləşə bilən VPN serverdir. VPN server harada yerləşirsə, sən də oradan akses eləmiş hesab olunursan. Which makes it appear as though you are browsing from the server's location. Masking your actual IP address. Once your data reaches the VPN server, it's decrypted. VPN server çatan sonra decrypt olunur və lazım olan destination'a göndərilir. Daha sonra destination'a gələn respons da encrypt olunur və sənə geri gəlir. Okay, bu da end-to-end encryption. Serverə qoşulursan, encrypted tunnel, data encrypt olunub göndərilir. Destination serverə çatanda o decrypt olunur, lazım olan destination'a göndərilir. Destination'a gələn də encrypt olunub təzədən həmin tunnellərin sənə göndərilir. Types of VPN. VPN comes in various types. Aslında bunlar bizə lazım deyil. Bizə lazım olan necə işlədiyi idi. Remote access VPN lets individual securely connect to private network, employees accessing online files from home. Remote access VPN. Bu indi bizim istifadə edəcəyimiz deyil. Site-to-site VPN connects to entities and entire network securely over the network. Mobile VPN designed for smartphones, tablets, keeps connection stable while switching networks. Okay. Deməli, deyək ki, write heavy database'im var. Sadəcə problem ondadır ki, normalization rulesa maksimum diqqət etmirsən deyə relationların hədsiz çoxdur. Buna görə də complex select query'lərin biraz ağır işləyir. Ancaq şirkətə də lazımdır hansısa vaxtda bir böyük hesabatın hazırlanması. Hesabatların hazırlanması. Bu nədir? Multi-protocol label switching. Used to large enterprise scalable efficient routing. Point-to-point tunnel protocol. Old, fast but insecure. Mostly obsolete, still seen in legacy system. L2TP, IP seg VPN.
more secure than PPTP. What's that? Point-to-point tunnel protocol. OpenVPN, open source, highly secure, flexible, and widely used for custom VPN setups. Fast, secure, and mobile-friendly. Auto reconnects when switching network. Neyse bunlar kalsın. Daha yavaş olur. Not all VPNs are equal. Some VPN servers may log your data or provide subpar protection. So it's essential to choose a reliable one. Can be blocked. Certain websites or countries may block VPN access, limiting your ability to connect to certain services. Requires configuration. Setting up VPN may require a bit technical knowledge, especially if you are doing manually. Cost. Trying free while there are free VPN available, premium or reliable, better service. Okay. Gecen xeyrə qalsın, çox sağ ol. Okay. Nəzərə al ki, bu database'də 724 load var, report query'ləri execute etsin. DB'ye ciddi load sala bilər və sistem performansını aşağı sala bilər. Nə edə bilərsən ki, həm sistem reliable olsun, həm də data analitiklər istəyəndə bu ağır reportlar DB'dən çıxara bilsin. Okay. Çok sağ ol. Ben buna bakayım. Okay. How to let certain IP address send your request to the VPN? But you tried accessing a specific IP using while your VPN is active. Adding dedicated IP, your VPN service gives you freedom. Shared and dedicated IP, depending how do VPN use restrict access to a specific server?
allow VPN access to specific IP address, you must configure both VPN server firewall to permit traffic only to that IP address. Server-side configuration. Create a firewall policy. On your VPN server, establish a firewall policy that defines the allowed source IP addresses and then destination IP address. Configure VPN server. Most VPN solutions such as OpenVPN allow you to restrict access to specific IP addresses. Implement split tunneling. Configure the VPN to only route traffic for specific internal IP address. Owner the VPN. Over the VPN. While other network traffic goes through the client's regular internet connection. This is often done by disabling the use default gateway on remote network option in VPN client. Implement split tunneling. Okay, split tunneling. Split tunneling. VPN. For IP. Okay. As client-side configuration, modify advanced TCP IP settings on the Windows VPN client. Find the VPN connection properties and go to advanced TCP IP setting. Disable the default gateway. Set up an IP allow list using access server split tunneling functionality for enhanced SaaS security. This tutorial guides you through setting an IP allow list using access server split tunneling feature to enhance the security of your SaaS application. By configuring access server to allow traffic only to specified IP addresses, you can ensure that user connects securely through your VPN without exposing sensitive business data. This setup is particularly useful when user connect from various locations, allowing them to maintain consistent IP address for SaaS access while still using their regular network connection for other browsing activities. Sonra bu şekilde baxırıq. OpenVPN Connect, VPN Connection. Bunlar hər ikisi eyni IP-dən deməli akses edirlər. Bu VPN də sadəcə bir dənə yerə deməli yönləndirir. Deməli, by configuring access server to allow traffic only to specified IP address, you can ensure that user connect securely through your VPN without exposing sensitive business data. This setup is particularly useful when user connect from various locations, allowing them to maintain consistent IP address for SaaS
access while still using their regular internet connection. Okay. VPN internet, oradan da Salesforce'a geldi. Unauthorized IP ama access edə bilmir. Amma whitelisted IP hansı ki VPN-lə bura VPN IP-sidir, VPN serverin. Open VPN access server IP-sidir. Eləmi? Hə. And install access server, public static IP address, access to SaaS application, basic networking knowledge, familiarity with NAT and IP addressing, admin web UI access. Configure access rules in access server. Main objective: ensure only traffic specified SaaS application traverse VPN while all other internet traffics remain unaffected. Set up an allow list of source IP address at the SaaS provider, allowing access to access server's public IP address using NAT. Configure NAT for access server. Sign into admin ve neyse buralara ihtiyaç yoktur. So bu necə setup edirik onu deyir. Okay, bildik. Ne oldu nə? Deməli, split tunneling. Split tunneling. Split tunneling. Tunneling. Okay, let's see. Assume that I have a web app server and I can only allow specific users to access that app server. How can I implement this in infrastructure layer? Give me all possible variants ways. Deməli, bizdə var IP whitelisting, Nginx ya da proxy istifadə edəcəyik ya da split tunneling, VPN istifadə edəcəyik. Biz bildiyimiz hazırda budur. What's that? Well, network perimeter allow list, simple, quick. Amazon Web Server Security Groups, mesela VPS Firewall, breaks for roaming user, dynamic IPs, no identity awareness, layer it outside the servers, site-to-site VPN or client VPN. Bunu bayaq dedik. Neydi bunun adı? Split tunneling, VPN istifadə edəcəyik. Private connectivity, hide the server from the internet. Okay. Identity aware reverse proxy. Best trade-off. Put the auth gate in front of app. Only authenticated user get proxy through. Cloud provider
IAP. Okay, verified access, gateway, application edge with WAP CDN, header gate, signed secret header at the edge, gate access by mutual TLS between client and reverse proxy server, issues per user device search, strong crypto identity, works even without internet. Bunu deyək ki, I know nə? IP whitelisting using proxy and split tunneling using VPN. What else? I am new to this topic, so please explain simply. You want only specific user to reach your app server, not the general public. Private network access, VPN, VPC or LAN. You already know this. Only people connected to your VPN can reach the app. If you are not on company VPN, you cannot even open the app. Good for internal employees. Weak point: if someone leaks a VPN credential, attacker gets access. Firewall IP allow listing, also known to you. Only certain IPs can connect. Usually sets in your cloud security group or firewall. Okay, firewall, cloud security group. Offices with fixed IP doesn't work for users with changing IPs. Okay. Reverse proxy with authentication. Instead of exposing your app directly, you put a gateway in front of it. Tools, Nginx, Cloudflare access, OAuth 2 proxy, ABS certified access. User hit the proxy check their login. If user allowed, forward to app, not reject. Good for easy managing who's allowed by email, group, etc. No VPN needs setup for authentication. What's that? Zero trust access. Modern version of VPN. Instead of giving network access, you give identity-based access. Tools, Cloudflare access, Google IAP, Tailscale, Zscaler. Your app is hidden from the internet. Only users signed in with your company email, yourcompany.com, and optionally with the verified device can reach it. Best for modern setups. No need for fixed IP or VPN. Can require MFA device check. Costly. Zero trust access. Neynir bu? Cloudflare access. Mutual TLS authentication. Both server and client verify each other using certificates. TLS normal TLS'di də. Both users, server and client verify each other using certificate. How it works? Server has SSL certificate like usual.
okey, bu var idi da mənim istifadə etdiyim servislərdən birində bizə SSL sertifikat vermişdilər ki, o SSL sertifikatı əlavə edin serverə. Sonra ondan bizim servisə akses etməyə çalışın. Əks halda olmurdu. Anladım. MTLS. Mutual TLS. Server has its SSL certificate like usual. Each allowed user also get their own client certificate. Without valid client certificate, connection refused. Super strong. No password need. Hard to manage. If you have many users, need to issue revoke certificates. API gateway with access tokens. If your users are other apps or APIs, not humans, use API keys or GBT tokens. Bu infrastructure layer sayılır. Issued by identity provider. Example, only request with a valid signed token, like from auth0 or perfect for backend to backend security, not for human directly. Bastion host, jump server. For admin access, SSH or RDP. Instead of exposing SSH directly, you force admin to connect through one Bastion host, jump server. Bastion check. Ben düzmü telaffuz ediyorum. Okay. Bastion. 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 Okay, düz telaffuz ederim şey. Okay. Checks who they are, logs the session, and only then allows access to app server. Standard for production environment, used only for DevOps admin access, not app users. Private DNS plus no public expose. You can make your app completely non-public. Hosted under something like appinternalcompany.com. And no public DNS record, nobody outside, even now it exists, combined with VPN or zero trust access. Invisible to attackers. Zero trust access neydi? Your app is hidden from internet. Only users signed within your company can access it. Best for modern setup. Gel indi bunu aşağıda bir over summary'e baxaq. Summary. IP whitelisting. Basic but fragile. Asandır. Check identity needs VPN. VPN lazımdır. Check identity now. Common simple. Reverse proxy plus auth. VPN'e ihtiyaç yoktu. Check identity. Great for web apps. Zero trust access. Deməli bu nə eləyir? Check identity edir. Modern and scalable. The MTLS. Very secure. Hard to manage. API gateway ilə IP reverse proxy'nin fərqi nədir? If your user, bu token idi, API gateway. Okay, for API traffic. Bastion host, what's this? SSH. Network protocol or software tool for securely accessing and controlling remote computer.
Okay. Private DNS VPN istifadə edir. Identity check etmir. Hide the app completely. Beginner friendly recommendation. Start simple. IP whitelist VPN. Okay, I know this. IP whitelisting neydi? Private network access VPN, VPC oradan only people connected to your VPN can reach. Firewall'a əlavə edirsən. Certain IP can connect. Usually set in your cloud security group or firewall. The office with fixed IPs. Okay. Firewall istifadə edirik burada. Burada da VPN. Reverse proxy nədir? Nginx, proxy serverin qarşısına quraşdırılır. Neyniyir? O da yenə check eləyir. Identity'ni. Neynir bu? User hits proxy. Proxy checks their login. If user is allowed, forward app server, not reject. IP allow listini bildik. Firewall, VPN bildik. Reverse proxy, Nginx ya da proxy bildik. Identity check edir. The zero trust zero trust'ı mən anlamadım. Cloudflare Access, Google AIP, Zscaler, Company Mail falan var. MTLS bildim, Mutual TLS Authentication. Öz SSL sertifikatı olur, bir dənə digərlərinə client sertifikat verir, ondan access edirlər. Sonra IP gateway var. Bu backend sistemlər üçün yaxşıdır. Bastion host. Anlamadım bunu. Gəl onda belə deyək. Deməli. And reverse proxy. Does reverse proxy allow dynamic can handle dynamic IP addresses. Only allow requests from these IPs, block everyone else. It is like door guard who checks visitor by their home address. What happened? Users request arrive, network check IP is in allow list, it lets them. If not, block. Okay. Super simple. Extra software needed. No extra software. Very efficient. Firewall level check. Static IPs only if your server IP change. If your user's IP change, home Wi-Fi, mobile data, they get blocked. No user identity awareness. Anyone from the IP can access, even if they are not intended user. Hard to maintain with multiple users scattered around the world. Reverse proxy. Reverse proxy is smart
smart gatekeeper in front of your server. It can check who is the user, not just their IP. Nginx cloud access falan. Think of it like a reception desk. You show your ID card, login credential, token, etc., not your home address. How it works? User connects to proxy via any IP, even dynamic. Proxy asks for login or identity. Google, GitHub, Okta. Proxy validates it and forward requests your private app server. App server trusts your proxy and doesn't need to care about user IP. Work with dynamic IP, can do SSO, authentication. Okay. Can log, throttle, or filter requests easily. Ben indi nə soruşurdum? Nə soruşacağımı unuttum. Dynamic IP'ye icazə verir. How should I search in Google about IP only static, only specific IP addresses on app server? Ways of all. Firewall, reverse proxy. Reverse proxy onların demə user detail alır, elə yoxlayır. Salam. IP allow listing proxy access. Proxy authentication user detail alır, ona əsasən təyin. A security measures where a list of trusted IP address is maintained. Okay, deyək ki, where does IP allow listing stores all the allowed IP addresses and
Gəl necə saxlayır? Network firewall configuration. IP allow listingdə network firewall configuration'da saxlanılır. Web server də isə cloud firewall istifadə olunur. Cloud config'də saxlanılır. Operating system firewall'da, servers firewall table'da saxlanılır. Web server Nginx Apache'də isə serverin config faylında saxlanılır. Load balancer proxy in load balancer rules. Okay. Reverse proxy. It stores the allowed users info in one of these. In the proxy configuration files, user group database, YAML, JSON policy, configuration, remote identity service. Okay. Okay, user. Okay uşaqlar, bugün burada da dayandıracağım yayını. Sabah qaldığımız yerdən davam edərik. Bugün biraz yoruldum. Well, belə. Çalışacağım sualların hamısına cavab tapım. Sabah qaldığımız yerdən davam edək. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən görüşəndək. Sağ olun.